وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أمبلا تندو واتي بلا جميع على تندو لكوفي أمبا ينالو سبحانه في أكنما نكاكسي أكوشي أكاتبا كنو ينكو محمد عليه الصلاة والسلام أمبلا دالي ينكو محمد كاسو دنيا ونكسابو ani mɔgɔ n'o t'ula ciba ka taa sira kan bɛ ala dali ani o bɛɛ lajɛlen ala ko de qul innama adu rabbi wala ushriku bihi ahada an y'a yira u la wala da tɛmɛni ni ala kira alayhi salatu wassalam a tun bɛ ka seri jinɛw nana ka na sɔrɔ a bɛ seri la kaya siri kan lamɛn kumaw mun tun bɛ fɔla alakira bolo olu kama ala bɛ k'olu lakale an ye walanda nana lɔ yɔrɔ min na o de ye kul innama adu rabbi Muhamɛd a fɔ i k'a dɔn ne n bɛ weleli kɛla n tigi n bɛ n tigi wele innama adu rabbi n bɛ n tigi de wele wala ushriku bihi ahada nte ma wɛrɛ wele ka fara ala kan alakira alayhi salatu wasalam a tun bɛ kuma min fɔla n'ala y'o lakale an ye ni junɛw fana y'o de lamɛn n'o taala o lakale o y'a mɔgɔw ye o kumakan an bɛɛ lajɛlen ta laɲini kan ka k'o kɔnɔna la o sɔrɔ kurana nin jigila kana anw de ma n'a jigila kana anw ma nana fɛn min fɔ an ɲɛna jinɛw fana o fɛn kelen de bɛ fɔ olu ɲɛna n'o de ye ka ala bato fɛn wɛrɛ kana bato ka fara ala kan ala kɛra b'o de fɔla an ɲɛna kuli ayi ya muhammad kuli lahu innama adatu khasr kuma min nana na arabukan na innama n'ale nana ale bɛ laɲini dɔ wɛrɛ b'ale la arabukan na kuma dɔw o laɲini ninnu komi mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn kalankɛla b'o la kalanbɛli b'o la olu b'a to kuma dɔw an t'an yɛrɛ bila olu fɔliw la mɛ kalankɛlaw b'a kalama donc innama adatu hasri a bɛ mana dɔ le di o manaw n'i ka kalan kɛ i b'o le faamu mɛ n'i le ma kalan kɛ i b'a ye o faamuya bɛ gɛlɛya i ma o la don an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛna mun ka balaga kalan u b'a dɔn innama nin bɛ fɛn min yira idan a bɛ mun de yira fɛn wɛrɛ man ka bato fo ala i man ka weleli kɛ fɛn masa wɛrɛ wele fo ala donc kuma b'o le yira yani a bɛ min yira arabukan na ala bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna o dɔ le ye misali bolo ma pour que a bɛ se ka yɔrɔ faamu tuma dɔ an karamɔgɔ tun bɛ tafsir dɔw kɛ a mana ka ɲi mɛ laɲini min bɛ ala ta la a bɛ bɔ o de la ne ko sisan kurana nana cogo min na an ka fatiha min kalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mɛ tafsir la an b'a fɔ na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka o bɛ min mana min da a mana ka ɲi mɛ ala mako bɛ min na a n'o tɛ kelen dɛ ala bɛ fɛ ka min fɔ nin ye ale t'o mana di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka a kɔrɔ tɛ kelen a bɛ kɔrɔ kelen di mɛ laɲini min b'a la balaga ta yɔrɔ la a t'o mana di ala min k'an da a b'an dɔn a bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna fana a b'a dɔn a kan ka fɔ cogo min na a fana b'a dɔn o fɔ cogo ɲuman o de fɔla ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o ɲɔgɔn si dɔ le ni adatu taqdim wa ta'khir o bɛ min adawatil hasr o dɔ fana le nin ye an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma o de an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi alamin qul ad'u rabbi faqat Muhamɛd a fɔ o ɲɛna n bɛ n tigi dɔrɔn de wele kana hunaka man yad'u rasulullah ghayra Allah lakin Allah subhanahu wa ta'ala qala qul innama ad'u rabbi a kɛla komi fɛn bɛ yen min bɛ alakira bali ka ala ɲɔgɔn wɛrɛ wele k'a yira n bɛ ala kelen pe de wele
ad'u rabbi wahdahu mais ala kelen pele kɛrɛkɛrɛ ni n ka wele kan ye nin yɔrɔ nin b'a fɔ ma ko tawhid ala kelen mandiya nin bɛ kumaw de bunda kan inna tawhida la yaqbal shirka ala kelen mandiya ka fɛn wɛrɛ fara ala kan a t'o de fɛ n'i y'o kɛ i bɛ don filankafoya bonda la idan nin bɛ tawhidi bonda a b'o le da yɛlɛ fa yajibu alayka an tad'u allaha wahdahu a bɛ ɲini i fɛ ko ko n'o ɲɛsin ma gwɛlɛya ko la nɔgɔya ko la ko sugu sugu i bɛ ɲɛsin ala de ma i b'a ɲini ala de fɛ ala le bɛ se ka i dɛmɛ a ka kɛ kun min kama ale le b'a lɔ a fana bɛ wuli kun min kama fana ala de b'a dɔn n'i y'a ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ walima fɛn wɛrɛ fɛ min ni ala tɛ kelen ala b'i sen bɔ a la a b'a to i bolo wa maana ad'u yani ad'u min kofɔla nin ye innama ad'u bimana an tusalliya bihi ala wele min kofɔla ka seri o de laɲini innama ad'u innama usalli lahu n bɛ seri ala de ye wa ta'mal min ajlihi n bɛ ya baara bɛɛ kɛ ala de kosɔn wa an takuna alqalba muta'allikan bihi wahdahu i bɛ ko ko kɛla i dusukun la ala de kan i b'a faamuya ala mako b'o la dusukun ye la ala kan n bɛ fɛ ka baara min kɛ nin ye o de kosɔn kuma dɔw fiɲɛ b'a n'u sɔrɔ an ka baara la i bɛ taa sɔrɔ e le seritɔ i bɛ wuli ka fitiri seri ŋaniya nana fitiri seri la ŋaniya nana fitiri min seri la o ŋaniya kelen kan ka na i la k'a fɔ n bɛ seri la ala de ye o e bɛ se ka fitiri seri mɛ i ma seri ala ye o ubiyɛn o tɛ kɛ ka tusalli walakin lam taqsud salataka al-mawla i bɛ seri min tɛ seri kɛla ala kama donc a yira ala la n bɛ seri n bɛ fitiri le seri la ala n bɛ fitiri nin seri la e de kosɔn n kosɔn ala de k'i yamaruya kɛli la donc dusukun kan ka taga o la tumana min na ne bɛ fɛ ka seri n kosɔn ala mako bɛ fɛn min na o de ye dusukun ye a bɛ fɛ k'i dusukun de d'ale ma i b'a faamuya la an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma أيها الإخوة الكرام إن القضية بسيطة جدا على كلمة يكمن بفلان كل كنه فإذا دخلت إلى دائرة كبيرة فيها 1000 موظف وكانت مشكلتك لا تحل إلا مع مدير هذه الدائرة فلا يمكن لأي إنسان عاقل أن يبذل ماء وجه لغير مدير دائرة العام an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ yɔrɔ nin na ele tagala société dɔ de la baarakɛyɔrɔ dɔ i tagala yen halas i taara sɔrɔ mɔgɔ 1000 ɲɔgɔn de bɛ baarakɛyɔrɔ nin na mɔgɔ 1000 min bɛ baarakɛyɔrɔ la ele mako bɛ directeur dɔrɔn de la ko bɛ min bolo directeur ko ɲɛmɔgɔ bɛ min bolo e mako b'o nele mako b'o de la i bɛ tagala ko min kama mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ t'o la min bɛ se k'o dilan fo directeur yɛrɛ i y'a faamuya la ko n'i ye hakilima ye i bɛ mun de kɛ i bɛ directeur le makɔnɔ i b'i jija ka directeur le ye mais min b'i le fɛ n'i le commencé la i b'o fɔ fɔla mɔgɔw ɲɛna baarada la i ma hakilima baara kɛ i k'i ya temps tiɲɛ gansan parce que olu min bɛ yen ne mɔgɔ t'o cɛ la min bɛ se k'ele mako ɲɛfɔ directeur ye directeur ye mako b'o ya ceinture le la i mako b'o ya ceinture le la a y'a ceinture bila i ya papier la kumakan min b'ale fɛ f'i y'ale le ye n'ale tɛ mɔgɔ si tɛ se k'ile mako ɲa donc n'o kɛra don i b'i ya kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna mun na i b'i ya tan ne ka min i bɛ se k'a fɔ ni ne bɛ ne la n bɛ fɛ ka ne kɛ ne bɛ i b'i ya tan waati le tiɲɛna n'u si tɛ se k'i mako ɲa donc i b'i yɛrɛ lebu k'i yɛrɛ dɔgɔya i laɲini fana tɛ ɲa a tɛ tɛlɛ wa
Parce que le directeur de nous est ceinture de Makunya. Faut directeur. Dobechuga mena. Walilahi masal ala. Misal be fo buka biskafam. Imma ko be koko la nyana maya ni kono ala bi deme ka ke na la tati ke o. Ala bi deme ka ke. Ala min ba ke bo lo ayira o le la wai ba ira mo wala le. Iba ira ala le la. Kumun kela ala ka do ale le ka ke akake kumin ke ma fana ba do ati ko gwanzan kela o. Akobe se ka duwe ma ka ke kundo le kam. Akake kundo le kam. Ati kela gwanza angara mo be mi fola yene ka be ni ma udoye. Izan tawhidi bonda numbe fe ko le irana ka irana ka fo ikanga ala kilim pe de wele oni makobe alala fena mo wara tise ka komin ke fo ala ay kuma korosi mo wara tise ka komin ke fo ala kilim pe de be wele ula la famela mais mo wara be se ki de maka komin ke bo nyene mo wara fe Musa ele bola dugu kono malo be ya momil la be moto ko fe gelen sa ko na de nyene mo wara fe ube mo wara be se ki de mo la ha mo wara be se ki de mo la mais Musa den ko bila mo ska dendi mo manala tewa ala de be dendi abe yira ala lela ala ndeme dina mo ko be den ko la mo shite se ko kene ala te va famela mo shite se ko kene ala te mo tono be se ko kene nga volo na ngamba to Mustafa Mukhtar o Mustafa Mukhtar ma foya do man yu min betala nyana maya min bala ni mo do robo la yo mo do roto la do man yu ni fendo le be yela ma ke man yu ni yo o man yu nyana ma fe min be bola fendo le yela mana ka kai o yume jini bo o le be ke man yu avec man yu chugodi o le be jini bo le be yela ma ke dumuni ambe balo min sene pour que balo e wuli amako be jila amako be bogola okuma bogoni ji nyana ma fendo le bolula o le batu o le be wuli da amako be tele hakeya dola amako be fundani hakeya dola amako be sumaya hakeya dola doni be bara o le be ke ale be soro ka ke balo ye e bo le dun o le be yelema min ka nga ke joli o be ke joli ye min be ke toloboye o be ke toloboye min be ke nunji o na ke ninji min re be ke dakomata o be ke dakomata min be ke nyene o be ke nyene min be tamani o be ta do baram e bo yini mo do ne fe jona be se ka o barake na la man yu me na nyana ma ya fem be tawla jono be siko ke ha o juru le be bu bonyenga kono cheni ka fo yala do be san loru ke amaden soro do be san tanka amaden soro do san fla do kalukile abebe bonji kono mi me na ta nyanga kono mi me na ta ala le bo sondi ko to ke mukhtar o le ne o le awe mo shiti se ko ke o be nyina ala de fe iba ala de dalula mosi noro tula mais sini me fe ka traya foro tutige mo be se ki de mo tutige ke ni kalo ikele me na mak ube de me be ke ko mo no do biska ni mo fe karsa a den ko gwela ma ndambi do ke ni ala ben sema ata e do e odro o me ayre mim akobe ala de na mo wara biske deme dugola illa la mo min ka nyumaya la illa la ka ala nya sirnya la biska nyen karsa dugo ke ni dugo benka ni hamin bena baktulula parce que tu biska dugo ke o ite bobo yo biska tuma ba famela angra mo be mi fanyene ka benima udoy izan
قل إنما أدعو ربي إن التوحيد نهاية العلم على كلمة دي أود لوني يرى لباين وكما تعمك إيمان وكلما تعمك إيمانك ازداد توحيدك أنغرا موكو نيا لمانيا نامونا يبولو إكالا كلمة دي أبيمو donc ni limaniya ma sabati ala kilimandiya fiyen be kala wa kullama zdada tawhiduka zdada ikhlasuka ni ya ala kilimandiya fana no sabati li bolo kay duskun goya ala o fana be jidi ba fami ala abe lalan me yongon kangata idan fa alayka an tuqina ana ahadan ghayra allah lan yanfa'aka wa lan yaduraka fiya bla iyere hakili la ika duskun ka fo ala ɲɔgɔn wɛrɛ o tɛ se ka nafa lasima o tɛ se ka tɔɔrɔ lasima ko dengɛnɛya ka k'i la i dusukun na musa ye k'o yɔrɔ faamu wa ana al-insana iza ibtagha amran bi ma'siyatin kana ab'adu mimma raja ko nika ika koko nika ɲini sira kan min ye ala sɔsɔ sira ye i y'a laɲini k'i n'o yɔrɔ bɛ jɛya ɲɔgɔn na i y'a laɲini bɛ yɔrɔ a bɛ yɔrɔ ma jɛya ɲɔgɔn na a ye hakili to yɔrɔ nin na pour que a bɛ se ka yɔrɔ nin faamu dɔw bɛ sira cɛjugu ta pour que o ye nafolo sɔrɔ i y'a faamuya la donc n'i le k'o sira ta i bɛ yɔrɔ ma jɛya ala la parce que i bɛna sira cɛjugu dɔ ta komi an b'a mɛn na dugu kɔnɔ cogo mun na n'i y'o sira ta musa i tɛ gbɛrɛ ala la donc n'i ma gbɛrɛ ala la i ma perdu wa hali ka nafolo ala bɛ nafolo caman ba a bɛ se k'a d'i ma n'a ka caman d'i ma la i tɛ se ka gbɛrɛ ala la a t'i nafa ɲɛsin ma a bɛ kɛ khasara ale karuna o bɛ nafolo sɔrɔ k'ale bɔ a ka sira cɛjugu min ta nafolo kɛla a bolo cogo di kɛla balawu y'a bolo kɛla khasara y'a bolo ale ka a ka nafolo ko ɲigi a ko nɛgɛ kabilenkɔrɔw de bɛ jɛ k'a ta a tile a sani kabilenkɔrɔ joli olu usba jama de mɔgɔ kelen tɛ se k'a ta o ye nafolotigi o ye nafoloya dan ye o ye ala yɛrɛ ka mankutu min ye o ye a ka nafa wa a ma nafa munna a ma nafa a ka sira min ta k'a ɲini o sira t'a nafa ɲɛsin ma a tɛ se ka gbɛrɛ ala la azi yɛlɛ khasara ala bɛ walanda d'an ma donc a ye sira ɲuman ta ala ye n'o kɛla i b'a ye ala bɛ lɔnnaya k'o ye ko bɛɛ banna ala bolo mɛ tɛmɛ yɔrɔ n'i y'olu le lɔ ka tɛmɛ i mako bɛ ɲɛ an bɛ ala dayɛlɛ o faamuya ko ɲuman o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla idan ina butulatana la takunu fi an tuqira anna allaha khaliqu samawati wal ard an ya cɛfarinya tɛ ko an y'a lɔ ko ala le ka san da n b'o bɛɛ fɛ ni ka fɛn fɛn ye ala ka san da ala le ka dugu da ala le bɛ nin kɛla bɛɛ b'o fɔ la o la o tɛ cɛfarinya ye dɛ o tɛ laɲini ye walakin butulatuna fil iman an nukina anna allaha biyadihi kulli shay k'a lɔn ko fɛn bɛɛ bɛ ala de bolo o lɔnni o de b'an nafa k'a lɔn ko ala le ka san da ala ka dugu da ala ka nin kɛ ta o la o t'i nafa jumɛn de b'i nafa k'a lɔn ko bɛɛ bɛ ala de bolo i y'a faamuya la i bɛ se k'a fɔ ala le ka san da kafuru k'o fɔ walaw sa'altahu man khalaqa samawati wal ard la yakuluna yaqulu kafuru ni kungo ɲina ko jɔn de ka san da o b'a fɔ ala jɔn de ka dugukolo da ko ala a k'o nafa wa a m'o nafa donc min b'anw nafa an tuqina anna allaha biyadihi kulli shay wa an laysa fil kawni illa allah wa hadha huwa at-tawhid k'a lɔn yani ko bɛɛ bɛ ala de bolo
o ɲɛnamaya min b'an an bɛ ɲɛnamaya min na nin ye fɛn wɛrɛ man kan ka bato fɔ Ala f'i y'o de lɔ mais fɛn wɛrɛ man kan ka bato fɔ Ala Musa an b'a fɔ la ko la ilaha illallah ko tigi tɛ fɔ Ala a kɔrɔ t'o ye a kɔrɔ t'o ye an b'olu fɔ la ka siya fili b'a la k'a fɔ la ilaha illallah tigi tɛ fɔ Ala la o tɛ laɲini t'o ye fili b'o la a laɲini ye jumɛn ye fɛn wɛrɛ le man ka bato fɔ Ala la ma'buda bi haqqi illallah a ma fɔ ko tigi tɛ yen dɛ ya tigiw bɛ yen kɛ جو كفروا جو اللات والعزى ومناة لم يكن آلهة لهم هل نفعهم هم نفع من بي فين ولا لما كان باتو من بي لنا فنينا ما يكون فعلا في كسر لما لا معبودا انت دونغ لا بقول لا اله الا الله وتو فلا ابونا لا ينتوي لا يني ان توقنا ليس هناك معبودا بحق إلا الله الإله لا ينوي على كرال الصلاة والسلام أني كافرك كلامك أكله لكوسو كلامك كفوكو على لكاندا على لسانتي لا كلا جمعة كما كو كان في ورا لباتو فو على وكوكولو تسكولك il va faire là kulu tise koleke inma na'buduhum liyuqaribuna ila Allah anu to batola ka fokule ala e ule kadani kala ambo batola ame an dakaun talo ambe folule ke chedona yana ala che donc ukume fon batola kumi kama ole uma foko kadani ke uma foko be na fan la suma لا قلوبك كلا كمي كما أقول لكم ليقربونا إلى الله زلفى على يرك ميفو أنينا كورنان كونو كوكمي على باتولا تجينو باتولا وكما كلا من كما وليني أنا أقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لا فهم يلا إذن donc Philippe أنا ala mako be mina na riska una fawde ya dog fen wore man ka batu fo ala fiyo de lo la ilaha illallah ni o amana o le soro o lo bi na fawo mais ni le ya fote no o ma o la yini utila ti na fa le ati na fa la ilaha illallah be mo na fa ni y'a fɔ ka sɔrɔ a laɲini faamuyali bolo dɛ a bɛ komi ale ye arijinɛ lakile le ye miftahu janna wa ma min miftahu illa lahu asnan lakile bɛɛ ɲi b'a la e m'a ye lakile jamanama le bɛ nimisa mais i b'a ye ɲini dɔw bɛ a b'o kɔlɔsi la lakilew la a b'o kɔlɔsi ya donc ni ka ni shin ka bɔ a la a bɛ dayɛlɛ wa ɲi t'a la o a tɛ yɛlɛ i bɛ se ka shin kɛ i t'i ta shin i bɛ si kɛnɛma a k'o yɔrɔ kɔlɔsi donc ɲiw de b'a la o de b'a to a bɛ dayɛlɛ n'o ɲi t'i ta la dɔrɔn a tɛ dayɛlɛ i y'a faamuya la donc arijinɛ fana lakile le la ilaha illallah mais a bɛ ya dayɛlɛ ni n'a ɲi b'a la dɛ n'a ɲi t'a la a t'a yɛlɛ fɔrɔna k'a fɔ o a satɔ mais a ka fɔ tuma min na ɲi tun t'a la a ka yɛlɛ a ye wa fɔrɔna satɔ a ka la ilaha illallah a man tu bilazi amana bihi banu israil limaniyana fɛn ma bani israila kaw limaniyana fɛn min limaniyana sɔnna a ma k'ale limaniyana ala ma m'a ka fɔ wagati min na ɲi tun t'a da lakile nin na a b'a da yɛlɛ wa
الآن وقد عصيت من قبل لم يكون ممكنا يعني قاله خاليا عن الأسنان أكافوك مام لكلي نينتالا أمانفا أكا روتو فم دون أي روتو كروسي لا إله إلا الله شروطو لبالا أركانو لبي بالمو مسيري تسيغا لوني دالت لوني بالمو تالا وتالا donc au balmon la ilaha illallah fana balmon de bey il faut balmon kasoro ya la ilaha illallah oh arkanu shurut nulu dafa la bi nafa ni ya fo la shurulu ma dafa barabede olo ko son do ba fo diyan ni kono ya aba nafa diyan kono mais la harati nafa de Allahu akbar abe téléphone parce que ni le a fo la soro nyintala ile ka fo anu munyene est ce que ama fongi ma fo ama fongo karza ka la ilaha illallah fo abe sir la nay mi sir la abi na fa diyan kono parce que abi na fa jogo de ni salam na fo imam na fo a kwa me sir la ana siri shuka ana ti do kaburula iba famela oh mais ni le ka fo ka soro nyinu ma sabati bro ni mo ki do kaburula no o ko sila meleke flami mena o bini lasi o bini nyininga musa atizika fo de yusabitu allah allazina amanu bil qawl sabit fil hayati dunya wa fil akhirah ala be mo do sabati ni la ilaha illallah e dunya kono abo sabati fonan la ilaha illallah la lahara uraga be fole ni abo sabati na e dien kono abo sabati na e fonan lahara kuruna dano orla obe mo fam mafhumu mukhalafa okoro disa abe do na fa dien kono ato na fa lahara ma fokun noye la fa me yara donc abe do na fa dien ko na fa lahara abe do na fa dien ko na tulu na fa lahara ni le ka fo dien ko na imar kenu ni shurutu ma dafa do ulu dafa be loni ala ta loni no ala de go woro lo o duskun ta barai o mo chama be na be woro le la parce que ala ko kale le bansara lahara ma fo ki fa bisara iba bisara ala min bisara abisara ka be yoro ma ole duskuyi ale bi konona le fle konona ya famela na ya masaw bena ni masaw bena an fe ya uluma ko be kene man ko le la ame sirabaw la benganya ka kuron la benganya atete uluma ko be kono kene kan ko le la o yenya ulu nyana o mako ko le la mais ala mako te kene kan ko la ale mako be kono na ko le la e duskun yenya ala mako ko le la ale be sarake ka be o le ma mais dugu meri lombe be wa fla fla di dugu do mbe ma mais mako manke dugu glana est ce que be to so jamana ti fe mais ni ke ya dugu srawul glan kanya kal jube europe kuron be europe ebe to so ro la ma za tefe alna ma dugu ni ke ode ala mako be kono na ko le la donc do manya bara manya de angra mo bolo fola anyena kabenia izan anya chefara e jumaye ka loko ala de be se ko bela jenina ko bebe ala le fana bolo ka loko fe worama ka batu ko ala ليس المقصود من التوحيد هذه الكلمات التي تقولها كما لا ينتهي كما من لا اله الا الله محمد رسول الله كما تيوي امكو من فوق فالمسلمون جميعا يدعون الله بلسانهم سلامو بيبي على وللا نون دي وتوا وهم في صلاه يدعون الله امي سيرلا امي منفلا سيرلا امي على دو ولا سيريولا وفي الدعاء يدعون الله الماخلي
an bɛ dugawu kɛla an bɛ ala de wele la o tɛ وفي الاستغفار يستغفرون الله أم يفعلون كلا على فه ولكن المشكلة أو بروبلم بين بكوفة إن الناحية العملية ليست كناحية النظرية من بفلان دالا أني بارا من كان كيوتكلي كلنجة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنتم الفلان donc an b'o min fɔ an da la ani an bɛ min baara kelen tɛ i ka ye kafuru banna k'a fɔ parce que olu ka lɔ a kan ka kɛ kelen de ye a man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i ko ashhad o kɔrɔ de a'lam ko n k'a lɔ a b'o maana di i bɛ fɛ k'a yira ala la n b'a dɔn ko fɛn wɛrɛ man ka bato ni ala tɛ ne b'o dɔn a b'o de maana di a'lam a bɛ maana jumɛn di a tarif n sɔnna a ma fana ele de i bɛ minɛ n'i yɛrɛ kumakan de ye ala fɛ kafuru ba i ka ye k'o kɛlɛ ka muru ta k'o faga k'o kɛ jɔn ye k'o y'a nafolo kɛ ganima o kɛla ko min kama k'o ye nin fɔ k'olu la ilaha illallah nin dɔrɔn o ma sɔn k'a fɔ parce que o ka kɔrɔ lɔ o ma sɔn k'a fɔ olu y'a kanu a bɛ min di laɲini min b'a la o k'a lɔ baara b'an bolo dɛ baara b'an bolo aw denmisɛnw kalandenw fana baara b'an bolo a y'a jija a bangebagaw a ye se k'o lafaamuya a y'a kɛ a y'a su kɔnɔ siɲɛ kelen semaine kɔnɔ a ye se ka ala ko dɔɔni yira u la sokɔnɔmɔgɔw wagatinin dɔ kɛ i to ka dɔɔni fɔ u ɲɛna siɲɛ kelen semaine kɔnɔ ou bien 2 semaines une fois par 2 semaines o fana ka ɲi n'i gbɛlɛya o la cogo o cogo kalo kɔnɔ siɲɛ kelen musow ni denmisɛnw ni subatigi yɛrɛ o gbɛrɛ yɛrɛ la o hinɛ kan k'i minɛ musa cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw so kɔnɔ o hinɛ kan k'an minɛ denmisɛnw b'a fɔ o hinɛ kan k'an minɛ o hinɛ kan k'an minɛ san 30 san 40 u bɛ serila misiri kɔnɔ fatiha yɛrɛ fɔ ko ɲuman yɛrɛ o dɔɔnin tɛ fa a y'a kɛ cogo ko ɲuman o dɔɔnin tɛ o tɛ fana tɛna gbɛrɛ k'a ɲɛɲini san 30 san 40 an bɛ serila su ni tile n'o ka o denw ta ka d'anw ma kalankɛyɔrɔ la ni min ma kɛ san 1 san 2 k'o a to koyi la karamɔgɔ cɛ tɛ baara kɛ o la ele di san joli ele ma fatiha y'a ya 7 i b'a to ye la bon anw de bɛ fɛn caman fara denmisɛnninw kan u bɛ abatasa kalan u bɛ kuranna kalan u bɛ katu kalan hasiya san 1 n'o ma kɛ san 1 i kana o tɛ fɛn ye o i jija hali bi ele ye san 7 i ma gɛn i ta la o gɛnna o yɛrɛ t'a lɔ k'olu bɛ yen nɔ o m'a lɔ fana o de ye kojugu dan fana ye n tɛ musa n'i ma gɛn n'i k'a lɔ k'i benna i n'a ɲɛɲini o mais ele benni no i yɛrɛ m'a lɔ k'i benni o cɛ ka jugu dɛ dɔw la don a ye to ka gbɛrɛ o la donc a fana o fana a ye sira nɔgɔya denmisɛnw fana bolo o ye se ka dɔɔni fɔ sokɔnɔmɔgɔw ɲɛna an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma o de fal insani yad'u Allah bilisani kuma dɔ i b'a la wele i nɛnden na wa yu'aliku al-a'mal wa yattaqi ala ghayri Allah ala bɛ wele i nɛn na mais i ya ko dɛn bɛ ala ɲɔgɔn wɛrɛ la donc il y a une contradiction i b'a ye n'o kɛra baara ti ɲa an bɛ ala dali hakili ɲuman o nɔgɔ ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ ko hali ko amalaka billah i ya ko dɛn ala la wa siku billah la ala yɛrɛ la wa takila alayhi wahdahu i ya ko ye sɛmɛ ala kelen pewu la warjullaha
yakunya inyeshi ale kinin pelema hada huwa tauhid wele ala kidman diyaire ala makobe femina an fe o de ni mbi ala dalu fam ya ko nyuma ko no wa nini aw ma ya rabb alamin amma fil azimat fa huwa laysa kadhalik فقد تأتيك عظمة فتبعث عن إنسان يحميك ويعطيك لا تفعل ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بدر إلى الصلاة نكوكو نانيما كان تام وشيف عيرا على كرا كوسرا لدوانفو نكو نيما كنا على كرا سورو نوزون ديا كولا avec bere ala la série de la avec série kala kulma non kala barakala ni ko fana ka soro la jarabil kola joronan kola avec do série la kayira ala la série de coupe ani bere ala la ko min kala na makala nyinama ala fana to ko kala gbanza ala to ko gbanza abe koko ke abake ni hikma doyi ma do ile ba ya duwole ima me ala be kodo ke ile la akela ile mina me aba fi nyon wala le ka na fanso abuke musala be na volo badi do chema ibade ndo ni ma wal mi balma do ma be na volo badama male mi me na volo ba mi bale bolo adila le mamale be ke sababu ya o le ba na fan so alete abeseka sojuma sangalu sojuma chama sa abeseka momli chama sa mais aw mun ba ko fe tastafiduna min aw le ba na fan ta ka alete emo yewa barabiti ala be ko ke ni hikma de ale ba laje mais mo wore le bi makota donc ni ala ka bara ta jugu vle ibe son abolo aya ko bela tuma do ide ire wolo de aten na fa nyaima me ateri do lolu ben yakobe ala fana boke o fana hikma do yi me ile de minate kunya nima ebe ta suro ko yati wa be kunya na mo wore madu ko rebe kaba kwala ala ke meka adamadiya nyina maya yere a glan bala bolu juwalla mais iba fo ko idente makonya na kwa ni karsate ale lonbe na ko ele re makutena est-ce que ni idente iteri ateri ne balo ay génération kele yo donc ide ne ba kele yi ala ka mo wore le dembla ou le ba etake ke ere dembla ou mo wore etake o fana nyana ma ta chugo ya la bo ba mo luwe ya ala ko ke mu ne koso o be wala gada le yan o be darsu le yan amake gbanza amaka yan gbanza ne mo mi denke la o chugo la ibo mina chugo di ibo mina chugo di don bala be mi fola yene nangara mo bo la kalaye o de ni ami ala dali o fam ya ko yuma ko no amin aw ma ya rab ala mo ko idan na ye nulo ambe kunya bela jeri ko se ka di ala lima ile koko no be kila koko no bi soro abe fo le makut tawhid ka be ko se kata alama inal insan yujadu fi hayatihi dhiq wa mushkilat فعليه أن يعتمد على الله وحده كوادما دي نينا مين كونو على بغليا دو لايكا كا بروبلم دو كريكا مي اتايرا كيماندالاي على بفي كا كوسي كاتالما يالي دو مساكيلي يالي كيلين ويلي يسير علي يبولو جان علي كوسو علي ماكو بولي لا على بيبي فولا نانغرا مو بولا كلا اني اودا إذن ala kira alayhi salatu wassalam aka kuma mun fo mana mina jino be fe ka lame o ka mimme ala kira da o do de ni hunaka ra'yun daqiq jiddan yaqulu inal insani idha da'a ila Allah wa lam yamja fi da'watihi kana as-sababu fi adami najahi du'af ikhlasihi kuma do yo
ayiwe ala wele su ni tele ala nin kɛ ala nin kɛ ko kuma dɔ ni ka ye an bɛ min ɲini ala fɛ ala ta kɛla ye ko fiɲɛ dɔ le b'i la fiɲɛ dɔ le bɛ yen n tɛ a kɛ ye a tɛ foyi tiɲɛ ala ma i b'a faamuya la i ko ala ye fɛn min k'i ye dɛ n'a o kɛ ile ye a bɛ mun tiɲɛ ala ka masaya la a tɛ foyi tiɲɛ a masaya la donc ni nana ye a tɛ kɛ la i yɛrɛ ɲinina mun na ni kɛ a se bɛ ala ye mun na ta kɛla ye o kɔrɔ de ko fiɲɛ dɔ bɛ ile yɛrɛ de la an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna o dɔ ye kad yakuna sabab da'fu ikhlasika de fo i ya ko kɛrɛnkɛrɛn tɛ ala ye wa da'fu tawhid faqad yakhaf aw yara alwaqt asman من أن ينفق في الدعوة إلى الله مثلا فإذا دعا لسان الله فإنه يكون قد رد القرآن الكريم أنغرا موكو ني إلما ويلك كتا ألما ني إخلاص مكي دوكو فيان بي على كلا يني كان يلو ويلا بانجا دو نستجيب لكم ويقولون على الكتاب ويلا manika ya ti welela angole fo na fiembe de inna la nansura rusulana ale alako abaya jido akulu abolu teme jido fana chila kana mantomuma abu bel deme manika ye demete kela iyere nyiniga iyere fle angara mo be mi fola yana ka beni mawdai ambe ala dalo famya ko nyuma ko no ama ya rabbi ala mukale idan tawidi bonda ko balo an ye gbɛrɛ an karamɔgɔw la u bɛ se ka a walagada d'a ma ale le silamɛya spasiman bɛ ale le alakira alayhi salatu wa salam a nana maka min kɛ ala k'a ci maka min kɛ a ka san 40 de kɛ ka sɔrɔ cila laseya ma d'a ma ala nana a ci a si san 40 a ka san 13 a ko le kɛ maka donc a bɛ ka ala kelenmandiya le sabati i b'a faamuya la san 13 a ko le kɛ maka a bɛ ka ala kelenmandiya le sabati i b'a faamuya la donc nin yɔrɔ na fana an bɛ fɛ ka fili dɔw bɛ mɔgɔw sɔrɔ yɔrɔ tɔgɔ la u b'a fɔ ko ala kɛra ka san 13 le kɛ maka ko foyi tun tɛ mankan ni ala kelenmandiya tɛ o le tɛ tiɲɛ ye seri tun bɛ maka ye o ala kɛra yɛrɛ cila don min na a cila ni seri le ni seri le donc ala kelenbandiya dila ma seri fana dila ma seri tun bɛ yen mɔgɔ fɔlɔ min silamɛyala ala kɛra ma a y'a so kɔnɔmɔgɔw la o y'a yɛrɛ dɔgɔcɛ ali bun abi talib ale ka ala kɛra ye o bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ye ale ka gbɛlɛya tun bɛ ali fa la ale ka ali minɛ ka bila a yɛrɛ fɛ yen ali ka ko bɛɛ kɛ ala kɛra de bolo mɛ a taara sɔrɔ lon dɔ la ala kɛra bɛ seri la le i y'a faamuya la a ka ye a bɛ seri la ala kɛra ko n cila ni fɛn min ye o le ɲɛ a kun b'a kɛ a ko k'a bɛ taa fɔ a fajɛ ko non a ma s'o yɔrɔ ma a ma s'o yɔrɔ ma donc a kɔnna ka ala kɛra ye baara min na o le sɔla i y'a faamuya la donc o bɛ min fɔ fana ko seri taala di ala kɛra ma sanfɛ o fana tɛ nkalon ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye donc ni seri tun bɛ dugu ma seri jumɛn de dila ala kɛra ma sanfɛ seri min dila ala kɛra ma sanfɛ o ye seri jumɛn ye ka seri kɛ farida 5 ka seri kɛ farida 5 o le dila ala kɛra ma sanfɛ farida 5 seri fana lansara fitiri safu fajari o tɛ 5 wa o le kɛla sanfɛ 50 le kunu dali kɛla kana to 5 baraji bɛ to 50 o le kɛla ka ala kɛra to sanfɛ a yɛlɛnni sanfɛ a y'a hakili to kuma la ka seri kɛ farida 5 o le kɛla sanfɛ mɛ ala kɛra tun bɛ seri ka sɔrɔ a ma taa sanfɛ
kasɔrɔ yɛlɛ a bɛ yɛlɛ lon min su fɛ ka taga sanfɛ ala tola ya masaya la nabi ɲuman mun kɔnna ɲɛ ala y'olu la k'a fɔ ala kɛra serila olu ye imama kasɔrɔ ma yɛlɛ sanfɛ sɔla بالأنبياء والمرسلين إماما قبل الإسراء كشر ما إلى سامر بما صلى به إذا لم يكن هناك صلاة أكسر دماغه ينسر كنتي kake farda dur do me fe ka min fo yena yoro na ba lo ja sir te turunga fende do sir dmane kumbe ka sura ala krama ta sambe akan go fana lo o sir dme salatul anbiya wal mursalin qabla ci de mun konanye olu ya seri lo fla so ma lo fla wala fe ole siri mi kumbe ka ko ayela yesa be olu kuwe fla soma fla la fe fla est-ce que avec nous famela me fini be fo ko ayene na be kuma yi kuma korosi parce que ni kuma na be londo sini kuma do be abina yere kosi yere man dalu kan mesisa nana na me karamo badola seri el dilala grama sambe amida do ala kanya aka chanfo me abi wala ala kra seri akme lo fla minken katola ademso fatima fitini kafru betara saga ya dumuni no to bon akan to fila kan ka tembirini so fatima be o ta ko fulo kan ko neni wa ya kanat saghira men fo ku ka ya no seri dilala krama kasoro amma yele sam aba famela su aya folo mun digila qur'an kono aya folo mina iqratala sur aya folo mun fana digila suratul muzammil wa mudassir nadara muzammil fa kuma mena sama kum layla nisfahu seru kuma bala watala doni be kayirala ala kira nana ni ala kelembandiya nana ni seri kayirala sirti tulunga koyi seri dila cidin bema cidin fenfen kono ala kira nya seri dila bema abesirla c'est le dilo be mo wala yin no yo ala ko bla nyana maya no kono o bebe nyana maya no kono de do nyana maya tagana ne sérieux mo be mo ta ka bla yor la kaye ka to ide de gbara atik muy fe itik ma fe o be nya donc ala nana nan ya fa ye kuma fe fa fa ye kuma fe donc nan be fe ka kuma fe ambe do sella la famela agoro to soro nambe fale kuma fe o kuma corona da ele anakmi fe ne fona be fe ka kuma fe dossier la ina kuma fe agoro to soro do chide fe na nala kasir da bele olo ko so sere ko bani akana turonga sirla sirf alete bi ka ni tu hakli tu la atebe ka hakli tu la mo fana te mo ya seri ke o fana fili ban fo wa ala ban fo ya ni tara do ni bana ma do bunga ya seri ke ta seri mo te mo ya seri ke de ni bana sila ro ni hakli ta la seri te nyina ti do ka seri ta gele ya yirana anganga hakli tu mi no doli ndala dalu famia ko yuma o no ma ya rabbal alamin amina bitalla nala sona nala sini dan shi kono inshallah ana kuma tola sawma tasini dan shi kono ya rabbal alamin kala hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh